aquí no se ve esto. Oh, qué pena. Aviso sobre la salud. Un porcentaje mínimo de gente puede experimentar. Inspirado por las obras de Lovecraft, The Sinking City retrata una era en que las minorías étnicas, raciales y de otro tipo tenían mala consideración social. Ostras, pero déjame leer. Este juego tiene función de autoguardado. No salgas. Iros a la mierda, chavales. Todos los juegos hacen lo mismo. Déjame la oportunidad de leer. ¡Wow! ¡Ostras, tú! ¡Qué buena pinta, tío! Yo y mis tos de mierda. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos. Vamos a darle un poquito a este juego. Lo tengo ya desde hace mucho tiempo y no hay manera de tocarlo. Y digo, pues ya está, ¿no? Ya es hora. Son las 9:30, ahora tendría que ir a ducharme y cenar, pero no. Vamos a jugar un rato, en fin. Da un poco de mal rollete, ¿eh? Porque estamos bajo el agua, tú. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Espérate. Tal vez las voces las dejo un poquito más altas para escuchar lo que dicen. Golpear la E. ¡Ay, mierda, no! De... Mierda, lo siento. De Sinking City. Bueno. Vale, vamos a ver qué dificultad hay. Forastero, combate normal. Oh, mira. Normal, fácil. Las pistas en tu cuaderno tendrán un icono que indica que las puedes usar para avanzar en el caso. Y los monstruos tienen menos vida. Tu personaje tiene más resistencia a la locura. Y los equipos de primeros auxilios te curan por completo la piti. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. A ver, los monstruos tienen vida normal y tu personaje tiene una resistencia estándar a la locura. O los monstruos tienen más vida y tu personaje tiene menos resistencia a la locura. Hombre, lo ponemos en normal. El forastero. El detective, las pistas en tu cuaderno no tienen icono de pistas. Para que pienses por ti mismo lo que tienes que hacer. ¡Wow!
A ver, esto es muy bueno, pero también te puedes pillar los dedos aquí, ¿eh? Es una putada. Depende de si quieres seguir con la historia o realmente quieres ir hard. Maestro detective, no recibirás pistas para avanzar en tu investigación, ni avisos para que abras el Palacio de la Mente o el cuaderno. Ni se te notificará cuando hayas encontrado todas las pistas clave. Venga, vamos a hacerlo todo normal y en vez de fácil lo vamos a hacer en detective y a ver qué pasa aquí. Sé que es posible que me vaya a arrepentir, pero bueno. Vale. Partida nueva. Mira qué guapo se ve y qué mal rollito. Pues cuando entre... ¡Oh! Bienvenida, Gélida, querido señor Charles Reed. Tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones a la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídas a Oakmont, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johannes Vanderberg. La munición... no me has dejado leer. La inundación catastrófica reciente convirtió a las barriadas pobres de la ciudad en ruinas empapadas. Fija pistas en el mapa para marcar su supuesta ubicación. Supuesta, ¿eh? ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Espera, creo que está muy alto, muy alto. Un momentito, yo sé que han entrado gente. Un momento, porfa. Que lo estoy intentando calibrar y ya os contesto. A ver si así. En fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Odurevi? Bienvenido y gracias por pasar. ¿Qué tal, chavales? ¡Ostras, terror! Sí, basado en Lovecraft. Bueno, si me puede llamar gente, jaja. A ver. Sí, somos gente de bien, ¿sabes? Hay gente que es mala y esos son bichos y nosotros somos gente de bien. Equipo de primeros auxilios. Un equipo de primeros auxilios estándar del ejército que contiene un juego de vendas y una inyección de analgésicos fuertes. Anda, mira aquí. Puntos de conocimiento, experiencia.
Trasfondo, no tenemos nada de la ciudad, ni correspondencia, ni documentos, ni bestiario. Me gusta mucho cómo lo han presentado, ¿eh? Y esas gotitas que se veían. Caso principal, secundarios completados, nada. Palacio de la mente. Selecciona el caso principal en el cuaderno para ver las pistas. Palacio de la mente. ¿Qué? A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah. Sí, esto ya lo hemos leído. I never have to use it. But something tells me I will. Adjuntar prueba. Mostrar en el mapa. Cámara plegable. Ah, vale. Never trust a tourist advertisement. Never trust a tourist advertisement. Me suena mucho haber visto estos. ¿Dónde he visto yo estos? Ustedes. Los he visto en otro lugar, en otro juego. No sé. ¿Dónde? Vale, me estoy acostumbrando aún a los controles, ¿eh? Son sugerentes sin llegar a enseñar demasiado. A ver, puedo... Sí. Now get out. Now get out. Bueno, porra, tío. Un borde eres, macho. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. ¿Qué pasa con la ciudad? Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding.
Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. ¿Qué quiere decir eso? Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Wow. Información. Los nombres de las calles y de los distritos están en el mapa desde el principio. Muchos otros puntos de referencia o de interés tienen que descubrirse. Municiones con archivos, puntos de referencia, puntos de viaje rápido, qué bueno. Los destinos se activan cuando accedes a las cabinas telefónicas repartidas por la ciudad. Investigaciones. Aparece un icono cuando se descubre una ubicación. El color del icono cambia a medida que progresa la investigación. El icono desaparece cuando se completa un caso. Qué bueno. En investigaciones se ha hallado una pista clave o se han hallado todas las pistas. Usa las marcas de mapa. De esa forma puedes planear tu ruta o resaltar lugares más de interés. Solo se muestran las marcas de las pistas del caso seleccionado. Selecciona otro caso en el cuaderno para ver y usar marcas de pistas relevantes. Y las marcas genéricas en rojo siempre se muestran, independientemente del caso seleccionado. No quiero ver nada más por si acaso, no me quiero hacer spoiler. Vale, nos volveremos a ver. Me estaba quedando dormida porque estoy muy cansada. Tal vez no haré mucho directo hoy. Me pareció que era una persona. La llanta, tío. Madre, cómo estoy. ¿A qué le estás rezando? The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. ¿Qué? Ah, coño. ¿Para qué es eso?
Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Albert Throckmorton y esas son mis últimas voluntades. Quiero avisaros, no bajéis a las profundidades bajo Oakmont. Ay, ilegible, nunca deberíamos haberlo hecho. Todo debería haber permanecido en esa cueva. La profesora, ilegible, temo que será de mí. Canta en mi mente, danza en mis párpados siempre que cierro los ojos. Ilegible. El ciclo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Ilegible y el final llega. He de avisar a todo el mundo. He de contárselo a mi padre. Ilegible. Está aquí. ¡Wow! Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. ¿Puedo nadar? O me muero. Ah, que ya. Puedo nadar, pero voy gastando. ¿Qué? I don't care about your petty excuses. ¡Oh! No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria.
trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Tane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Las pistas aportan información crucial sobre qué hacer y a dónde ir. Para recabar pistas, interacciona con objetos y personas. Combina otras pistas en el Palacio de la Mente y saca fotografías. Un marco blanco en el visor de la cámara indica que estás encuadrando bien. Lee detenidamente las pistas para identificar lugares importantes y fíjalas en el mapa para planear tu ruta. Fija pistas en el HUD para tener constancia de tu objetivo actual. Pulsa X para activar o desactivar. O mantén pulsado para cambiar de pista fijada. Vale, quitamos el ratón. También puedes situar pistas en el mapa y en el HUD desde la interfaz del cuaderno. Selecciona la pista y usa. I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them.
Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside, on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will. Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Who is this Kay you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or Kay? Did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Lo siento, en el próximo guardado me voy a ir porque me estoy cayendo de sueño. Y eso que quiero jugar un rato, pero... no puedo. Choo choo. Mira. I can barely recognize the face of the poor fella. He was being Uy, la locura. Hostia, mira, ¿qué? Hostia, se me ha ido todo a tomar por culo. Recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. ¿Qué pasa? Buah, este se va a tomar por ahí, ¿eh? Si estás cansada, no te esfuerces de descansar. Sí, cenaré a la cama y a tomar. Pero que me tengo que curar, pero no tengo nada, creo. A ver. Esto...
No, esto no me sirve, esto no sé lo que es, esto no... I'm surprised they don't have someone's portrait here. No me lo puedo llevar, pues no, no sé lo que quiere decir. Pero en fin, no me puedo llevar... Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Claro, ya ves, es que este tenía algo aquí. No. So that's what an Innsmouther looks like. Five cards short of a full house. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. No veo nada aquí especial. Es verdad. No, no puedo verlo. ¿Y esto qué significa de todas maneras? No entiendo. ¿No puedo subir? ¡Ay, qué pena!
No puedo entrar, qué pena. Me parecía ver a una persona con una guadaña, que es que también. Join in, newcomer. Praise the sea with us. Ahora se está guardando. Guay, yo lo siento, pero no estoy muy... Me estoy quedando frita, así que mejor lo dejo. Mañana a ver si con suerte estoy más despejada y le seguimos dando a este. Voy a intentar dejar el descargando bueno, el otro juego, el Dying Light. Así que gracias por haber espectado, descansado un montón. Esperad, voy a ver si puedo hacer un raid, a ver si hay alguien por ahí para que no estéis solanos. Mira, está Morte. Por lo menos ir a saludarle. Luego ya hacer lo que quiera. Tiene un pelín de delay por eso. Porque está jugando al poke. Y es una estratagema para que no le pichen. Pero bueno, descansa un montón y gracias.